Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Današnja tema je naklijavanje sjemena i gomolja. Koje su prednosti naklijavanja, zašto to radimo i ima li nedostataka takvog načina pripreme za sjetvu. Sjetva je, naravno znamo, posijemo sjeme u zemlju i čekamo da biljka raste. Međutim, da bi ubrzali proces klijanja sjemena, onda primjenjujemo metodu naklijavanja. Šta je naklijavanje? Naklijavanje je način da sjeme klija, ali bez zemlje. Kako to radimo i zašto to radimo? Recimo, ako imamo malo prostora u proljeće, u rano proljeće, recimo sad je kraj februara, vani je hladno, temperature su ispod nule i naravno mnogi od nas počinju da svrbe prsti, želimo da počnemo sa sjetvom, ali nemamo uslove, nemamo dovoljno prostora, recimo za puno saksija sa zemljom. I onda primjenjujemo ovaj način naklijavanja u kojem ubrzavamo klijanje sjemena, a onda ćemo ga poslije ćemo onda to sjeme staviti u zemlju. To obično radimo kod sjemena koji malo teže klija. Recimo kod paradajza ili nekog cvijeća čije sjeme klija jako brzo za 2-3 dana, nema potrebe naklijavati sjeme što se tiče prostora, ali postoji drugi način zbog kojeg to radimo. Znači neko sjeme brzo klija i to je u redu, tu ne moramo to raditi, osim u slučaju da nismo sigurni da je sjeme staro, pa nismo sigurni da li će klijati, to radimo u tom slučaju, ali postoji sjeme koje malo teže klija. To je recimo paprika, čili, patliđan i to sve zavisi opet od sorte, ali recimo, sjećate se možda u jednom od prošlih videa sam pokazala kako sam naklijavala kesten i uz to sam stavila na naklijavanje još jedno sjeme koje malo teže klija. Vidimo da kesten već lijepo raste, a druga biljka je ličin. Znači, sjeme koje malo teže klija, koji ima jaču opnu i kojem treba puno duže vremena da bi klijalo, da bi onaj korijen probio, klica probila kroz sjeme, takvo sjeme je idealno za naklijavanje. To jest ta metoda naklijavanja je idealna za takvo sjeme. Ovo je sjeme ličija. Liči je voće koje potječe iz Azije, uzgaja se u Kini, Indiji. Liči je fantastično voće, fantastičnog okusa. I uvijek sam se čudila i pitala kako da se liči može kupiti samo u vrijeme Nove godine. A onda sam malo istraživala i našla podatak da se to voće uvozi iz Južne Afrike. I pošto je u Južnoj Africi, kad je kod nas zima, u Južnoj Africi je upravo ljeto, sezona ličija, tako da se u to vrijeme uvozi i može se zbilja kupiti samo tad. Ja ovo voće ne mogu uzgajati jer ono zahtijeva određenu temperaturu zimi. Najmanja, najniža temperatura zimi može biti 15 stepeni Celzijusa. I naravno ja nemam te uslove. Tako da sam ja odlučila da ću ovo sjeme poslati, naravno ako budu zainteresovani, udruženju građana nešto više. To je jedno fantastično udruženje s fantastičnom idejom. Koga interesuje može pogledati na internetu. Oni imaju jedan divan zadatak koji su sami naravno sebi zadali, ali kao što sam rekla, o njima možete pročitati na internetu. Ja sam odlučila ovo sjeme, ove biljke poslati tom udruženju. Oni su u Mostaru, imaju plastenike i ja vjerujem da bi ova biljka, ovo drvo, ovo voće moglo
kod njih rasti bar jedna biljka u plasteniku. Da bi ovo drvo, ovo voće davalo plodove, mora proći od 5 do 25 godina. To jeste dug period. Ali s obzirom da drvo ličija može biti staro i 2000 godina, ja vjerujem onda da će oni naći za jednu biljku mjesto. Da se vratim sad na klijavanju, znači ako sjeme treba dugo da bi klijalo, onda je naklijavanje zbilja idealno rješenje. Da sam ja ovo posadila u saksije i sad čekala 2 mjeseca da bi nešto niklo, a recimo 6 saksija zauzima prostor, onda to zbilja ne bi bilo baš tako interesantno. Šta možete koristiti za naklijavanje sjemena? Možete uzeti recimo kuhinjske papirne salvete, toalet papir, ove maramice koje žene koriste za skidanje šminke, vatu. Kako pripremiti ovu vatu i bilo što da uzimate za naklijavanje? Znači pokvasite vatu, iscijedite, poredate u neku posudu, to može biti ili ovako nešto, ili ovo za voće što kupite. Poredate gore sjeme i poklopite. Ili jednostavno stavite taj papir u plastičnu vrećicu, možete koristiti obične vrećice, nije bitno šta. Ili recimo uzmete ovu providnu foliju, stavite preko i ostavite jednostavno tako. Kod sjemena koje lako klija, brzo, ono će proklijati za 2 dana. Da bi i taj proces ubrzali, možete 1 dan ili preko noći staviti sjeme u vodu. Ili recimo mnogi to radi s kamilicom. Jednostavno sjeme stavi u čaj s kamilicom, sljedeći dan stavi na naklijavanje i onda već sljedeći dan im je sjeme klijalo. U tom slučaju je važno da se sjeme dok klija odmah posadi u zemlju. Dovoljno je recimo za sjeme koje klija jako brzo. Znači dovoljno je 3-4 dana da sjeme klija i onda recimo biljka pusti dug korijen i taj korijen se zapetlja u ovu papirnu salvetu i onda ga je teško, jako teško odvojiti. To je recimo jedan od nedostataka koji u stvari nije pravi nedostatak, nego se može desiti da mi to zaboravimo. Ako redovno ne provjeravamo sjeme, onda to možemo vrlo, vrlo brzo zaboraviti i onda može biti čak i kasno. Ako recimo imamo sjeme koje je staro već 5 godina i sad ne znamo ili ne znamo koliko je staro i želimo da provjerimo klijavost tog sjemena, onda je dobro isto naklijavanje. Znači uzmemo jedan dio tog sjemena, stavimo na naklijavanje i vidimo koliki je procent sjemena koje je klijalo. Ne mora to biti puno sjemenki i onda kad dođe vrijeme sjetve, onda tačno znamo koliko tog sjemena trebamo posijati i da li je uopšte klijavost dobra. Možda neće nijedno sjeme klijati, ali onda znamo da na vrijeme obezbijedimo novo sjeme. Ili recimo ako od 10 sjemenki klija 5, znamo da 50% da je klijavost i onda na osnovu toga odredimo koliko sjemena trebamo posijati da bi dobili određeni broj biljaka koje želimo. I još nešto što se tiče naklijavanja. Ovo je recimo sjeme drvenastih božura. I da bi ovo sjeme klijalo, potreban je hladni period. Ja sijem direktno u baštu nakon što ga pokupim u jesen, ali ovo mi je sjeme ostalo od neke godine, ne znam nija koliko je staro.
I ja upravo radim na klijavanje, da vidim da li je to sjeme uopšte još sposobno da klija. Znači ja nisam ga posadila u zemlju, nego sam ga stavila u vlažan pijesak i u frižider. I kad dođe vrijeme, kad malo ugrije vani, ovo sjeme ću posaditi jednostavno u baštu i onda bi ono trebalo klijati. Može se desiti da već klija u ovom pijesku, pola ću ostaviti u frižideru, a pola ću posaditi vani pa da vidim uopšte kakva je klijavost ovog sjemena. Znači, za sjeme koje za klijanje treba hladni period, možete koristiti pijesak. Može i zemlja, ali pijesak je praktičniji i ja ga uvijek koristim. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.